तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मिस्टर चिप्स हमने शुरू कर दिया। मिस्टर चिप्स का आपको पता है तर्जमा नहीं आता, तो इसका तर्जमा करने का भी फ़ायदा नहीं है, सवाल जवाब आते हैं। तो पहले आपके ज़हन में एक स्टोरी होनी चाहिए, तो आपको फिर पता चलेगा। नावल का खुलासा। मिस्टर चिपिंग, जिन्हें प्यार से मिस्टर चिप्स कहा जाता था, 1884 में पैदा हुई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। सबसे पहले उन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल में बासियत उस्ताद खिदमात सर अंजाम दी, यानी पहली दफ़ा उन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल में खिदमात सर अंजाम दी। फिर ब्रूकफील्ड पब्लिक स्कूल शमूलियत इख्तियार की, जहाँ उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा। अपनी बीवी कैथराइन से मिस्टर चिप्स की पहली मुलाकात। पहली बार मिस्टर चिप्स कब मिले? महज ये एक इतफाक था। 1896 की मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मिस्टर चिप्स अपने एक रफीकार मिस्टर राउडन के साथ एक सेहत अफजा मकाम, यानी ऊंचा मकाम था, बड़ी प्यारी जगह थी, लेक डिस्ट्रिक्ट चले गए। जब जल्दी मिस्टर राउडन को किसी काम के सिलसिला में वापस जाना पड़ा, चुनांचे मिस्टर चिप्स को तन्हा ही एक छोटे से मकान में क़याम करना पड़ा। एक दिन वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे कि उन्होंने एक लड़की को चट्टान पर खड़े देखा। वो पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रही थी। मिस्टर चिप्स समझे कि वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है, चुनांचे वो इसकी मदद के लिए तेजी से इस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद फिसल गए और अपना टखना जख्मी करवा बैठे। वो लड़की दरअसल अपनी सहेली को हाथ हिला रही थी। वो खुद एक माहिर कोह पैमा थी। माहिर कोह पैमा होता है जो पहाड़ी पे चढ़ने का माहिर हो। वो मिस्टर चिप्स की मदद करने के लिए नीचे चली आई, उन्हें इनके घर तक ले गई। एक हफ्ता वो मिस्टर चिप्स की तीमारदारी करती रही। तीमारदारी वो होता है कि उनका ख्याल रखती रही। इस अरसा के दौरान उन दोनों में एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो गई। इस लड़की का नाम कैथराइन ब्रिजेस था। वो तरक्की पसंद थी, यानी वो तरक्की पसंद क्या होता है कि औरतों को भी आगे बढ़ना है, जबकि मिस्टर चिप्स कदामत पसंद थे। कदामत कि बस औरतों को घर ही रहना चाहिए, बस और तरक्की नहीं करनी चाहिए। वो माजी में डूबे रहते थे। इनकी कदामत पसंदी इन्होंने अजीब व गरीब ख्यालात का मालिक बना दिया था। वो 19वीं सदी की नई औरत से नफरत करते थे और उसे अजीब मखलूक या भयानक मखलूक करार देते थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। कैथराइन के आने से इनकी जिंदगी में नई रोशनी भर गई। इसने मिस्टर चिप्स की जो है हिस्स मजाक को पुख्ता बना दिया, इनकी सोच में वुसअत पैदा कर दी और स्कूल में नज़्म व ज़ब्त पैदा करने की सलाहियत को बेहतर बना दिया। इस तरह चिप्स की आंखों में तमाद की चमक की रोशनी पैदा हो गई और इनके ज़हन ने पहले से तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों सिर्फ 2 साल इकट्ठे गुजार सके। फिर बच्ची की पैदाइश के वक्त कैथराइन का इंतकाल हो गया। 1900 में हेड मास्टर मेल्ड्रम का इंतकाल हो गया। मिस्टर रॉल्सन स्कूल के नए हेड मास्टर बन गए। वो 37 बरस के आला मकासद रखने वाले नौजवान थे। वो ब्रूकफील्ड को जदीद खतूत पर चलाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने मिस्टर चिप्स का पुराना तरीका तदरीस उनको पसंद न था। यही बात मिस्टर चिप्स और रॉल्सन में लड़ाई की वजह बन गई। एक दिन उन्होंने मिस्टर चिप्स को अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें कहा कि अब वो मुलाजमत से रिटायर हो जाएं। उन्होंने मिस्टर चिप्स को यकीन दिलाया कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन दी जाएगी। ये सुनकर मिस्टर चिप्स को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इत्तफाक एक लड़के ने उनकी बातें सुन ली और इसकी इतला दूसरे लड़कों को दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मिस्टर रॉल्सन को पसंद नहीं करते थे, वो इसके खिलाफ हो गए। आखिर स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन मिस्टर जॉन रेवर्स को स्कूल आना पड़ा, यानी स्कूल का जो हेड था स्कूल बोर्ड का, उसे इधर आना पड़ा स्कूल में। वो इस स्कूल में मिस्टर चिप्स के शागिर्द रह चुके थे, यानी वो जो थे वो भी मिस्टर चिप्स के शागिर्द रह चुके थे।
انہوں نے مسٹر چپس کی حمایت کی اور ان سے کہا کہ انہیں ریٹائر نہیں کیا جائے گا۔ مسٹر رالسٹن کو ہی سکول چھوڑنا پڑا۔ مسٹر چپس 1918 تک وہیں رہے۔ 1913 میں مسٹر چپس بیمار رہ گئے، وہ کئی ماہ تک سکول نہ جا سکے۔ انہیں یہ بات انتہائی نامناسب لگی تھی کہ ایسی صورت میں وہ جب تک اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے خواہ سکول سے چمٹے رہیں۔ یعنی اس حالت میں وہ بیمار تھے تو انہیں خود محسوس ہوا کہ اب مجھے سکول چھوڑنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے سکول سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ جولائی 1913 میں بروک فیلڈ سکول کے لڑکوں نے انہیں الوداعی پارٹی دی۔ اس پارٹی میں انہوں نے ایک تقریر کی جو زیادہ طویل نہ تھی لیکن لطیفوں اور لاطینی زبان کی کہاوتوں سے بھرپور تھی۔ انہیں بروک فیلڈ میں ہونے والی بہت سی تبدیلیاں یاد تھیں۔ انہوں نے آنے والی پہلی بائی سائیکل یاد تھی اور وہ وقت بھی جب سکول میں نہ گیس تھی نہ بجلی۔ انہیں سخت دھند بھی یاد تھی جو 7 دن تک چھائی رہی، اور وہ آگ بھی جو ایک مرتبہ سکول میں پھیل گئی تھی اور جسے فائر بریگیڈ نے بجھایا تھا۔ اسی طرح انہیں وہ المناک واقعہ بھی یاد تھا جب سکول کے بچے خسرہ کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان الفاظ پر تقریر ختم کی: میرے بارے میں کبھی کبھار ضرور سوچا کیجئے جس طرح یقیناً میں آپ کے بارے میں سوچا کروں گا۔ مسٹر چپس نے اپنی زندگی کے آخری 15 سال مسز وکٹ کے ہاں گزارے۔ انہوں نے کبھی کبھار تھکاوٹ محسوس ہوا کرتی تھی۔ 1930 میں انہوں نے اپنی وصیت لکھی اور اپنا سارا پیسہ عیسائی مشن مسز وکٹ اور بروک فیلڈ کے میں تقسیم کر دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس اپنا زیادہ تر وقت اونگنے، ناول پڑھنے، شاگردوں سے ملنے میں گزارتے تھے۔ بڑھاپے کے باوجود مسٹر چپس انتہائی مہمان نواز تھے۔ انہیں دوستوں اور شاگردوں روزانہ انہیں ملنے آتے تھے۔ وہ ہمیشہ گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے، چائے سے ان کی وضع کرتے اور ماضی کے حسین ایام میں ان سے گپ شپ لگاتے۔ انہیں ان کی صحبت میں بہت مزہ آتا۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ بہت جذباتی ہو گئے۔ ایک روز ایک لڑکا جس کا نام لنفورڈ تھا انہیں ملنے آیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جانے لگا تو اس نے کہا: مسٹر چپس خدا حافظ۔ یہ الفاظ سن کر مسٹر چپس کو گہرا صدمہ ہوا کیونکہ یہ وہی الفاظ تھے جو شادی سے ایک روز پہلے انہیں ان کی بیوی نے ان سے کہے تھے۔ ان کو اپنی بیوی یاد آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بوڑھا شخص اب ختم ہو رہا تھا۔ اگلے دن مسٹر چپس وفات پا گئے تھے۔ تو یہ مسٹر چپس کی سٹوری ہے۔ انشاءاللہ ٹاپک وائز اسٹڈی کریں گے اور بہترین نوٹس دیں گے ہم آپ کو، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، لیکچرز کی ترتیب وائز دیکھنا ہے۔